Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Wadia Rizky, majoring in Guidance and Counseling, batch 2021, class B. In this video, I will explain a little about past future tense. Past future tense are tense that describe future events from the perspective of the past. For explain, I welcome to Nina's birthday on. Welcome describes an action. An action in the past that will occur in the future, namely Nina's birthday. The past future tense can be used to express something, status, an event that will be carried out. Marcus' prediction and Marcus' promises in the future when it is in the past. Past future tense formulas. The past future tense has two different forms. First, it is the past form of modals shall, will, so that the use of the past future tense becomes hold, or the second is past cause of the word. The past form of the auxiliary verb be is, are, becomes, was, were, and is added gone to. Notice would plus not can be shortened to would. So should plus not can be shortened. Example of sentences: I would buy pizza for you. I would not buy pizza for you. I buy pizza for you. They were going to visit me, not going to. Won't be here. The context could be channel. Were they going to visit me? Will they visit me? Each of the examples above has a context in the form of action or intention carried out in the past for future event. Past future usage tenses. Expressing an event that will occur at a time that will have happened in the past. Explain. I should go to Semarang last year. To state an event action and it then becomes another city. Example, we saw above the rules. We have to complete regulation. They was to find out which sentence is being talked about is using what tenses. It can be identified by looking at the context and the adverb of the time asset. Usually, the past future tense uses the following and the adverbs of times: yesterday and last week. My mom, me a cake. A, we're going to buy. B, we'll go to B. C, what buy. D, what buy. Discussion based on the multiply causes the current sentence to complete in it is what buy, because in the past future tense the sentence structure is, C plus should, would plus V1. While the order options are not in accordance with any sentence partners. Maybe that's all I can explain about present future tense. More and less, please forgive. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadi Rizky, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2021,
kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang present future tense dalam bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Jadi, past future tense merupakan tense yang menjelaskan peristiwa di masa depan dari perspektif di masa lalu. Misalnya, I welcome to Nina birthday. Pada welcome menerangkan aksi berupa janji untuk datang pada masa lalu yang akan terjadi di masa depan, yaitu ulang tahunnya Nina. Past future tense dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu kejadian yang akan dilakukan, membuat prediksi dan membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Rumus past future tense memiliki dua bentuk yang berbeda. Pertama, merupakan bentuk lampau modal shall atau will, sehingga penggunaan pada past future tense menjadi should atau would. Kedua, merupakan bentuk lampau dari kata kerja bentuk be, yaitu am, is, are menjadi was, were, dan ditambah going to. Notice, would tambah not dapat disingkat menjadi would. Begitu juga dengan should tambah not dapat disingkat menjadi should. Contoh kalimat, saya akan membelikan pizza untukmu. Dalam bentuk bahasa Inggrisnya itu I will buy pizza for you. 2. Saya tidak akan memberikan pizza untukmu. Dalam bentuk bahasa Inggrisnya yaitu I will not buy pizza for you. Ketiga, akankah saya memberikanmu pizza? Dalam bentuk bahasa Inggrisnya yaitu would I buy pizza for you? Masing-masing contoh di atas memiliki konteks berupa aksi atau niat yang dilakukan di waktu lampau untuk peristiwa di masa depan. Penggunaan past future tense. 1. Menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi pada waktu akan sudah terjadi di masa lampau. Contoh, saya akan pergi ke Semarang tahun yang lalu. Dalam bentuk bahasa Inggrisnya yaitu I shall go to Semarang last year. 2. Menyatakan suatu peristiwa, tindakan, dan perbuatan yang menjadi suatu kebiasaan. Contoh, saya akan duduk di sini untuk beberapa waktu. Bentuk bahasa Inggrisnya yaitu I will sit here for a long time. 3. Menyatakan suatu peristiwa, tindakan, dan perbuatan yang menjadi suatu keharusan. Contoh, kami harus mematuhi peraturan. Dalam bentuk bahasa Inggrisnya yaitu we should obey the rules. Cara untuk mengetahui kalimat yang hendak dibicarakan menggunakan tenses. Tenses apa? Dapat dikenali dengan melihat konteks serta keterangan waktu yang digunakan. Biasanya, past future tense menggunakan keterangan waktu yaitu kemarin, pekan lalu, bulan lalu, dan tahun lalu. Contoh soal past future tense. My mom me a cake. A. We're going to be. B. We're going to be. C. Will be. D. Would be. Berdasarkan pilihan ganda, kalimat yang tepat untuk melengkapinya adalah would be. Karena pada past future tense, susunan kalimatnya adalah S tambah should atau would tambah W1. Sedangkan pilihan lainnya tidak sesuai dengan pola kalimat tenses manapun. Itu saja sedikit pemaparan dari saya mengenai past future tense. Kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.